آپ کو بتائیں کہ کراچی میں جامع کلاتھ مارکیٹ کے قریب کسٹم انٹیلیجنس کا چھاپا، تاجروں کی جانب سے شدید احتجاج اور پولیس پر پتھراؤ، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی ہوائی فائرنگ۔ کسٹم حکام نے بڑی تعداد میں غیر قانونی اشیاء قبضے میں لے لیں، جبکہ آپریشن کے دوران فائرنگ اور پتھراؤ سے 2 افراد زخمی بھی ہو گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ پولیس کا کردار مشکوک نکلا۔ اہلکاروں کی جانب سے مارا جانے والا نوجوان کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر حاجی لیاقت خان مسعود کا بیٹا ہے، جو 12ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب کا نوٹس، فائرنگ کرنے والے اہلکار توحید اور پرائیویٹ ساتھی کو حراست میں لے لیا گیا، جبکہ ایس ایچ او اورنگی اعظم گوپانگ کو معطل کر دیا گیا۔ مقابلے کی تفتیش کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ایس ایس پی سینٹرل، ایس ایس پی انویسٹیگیشن سینٹرل اور ایس پی گلبرگ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ کراچی میں پولیس کا ایک اور مقابلے کا دعویٰ مشکوک ہو گیا۔ اورنگی ٹاؤن پولیس کا مبینہ مقابلے میں دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ ہلاک نوجوان کی لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ مبینہ مقابلے میں ہلاک کیے جانے والے نوجوان کی شناخت ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود کے بیٹے ارسلان محسود کے نام سے ہوئی۔ ورثہ نے احتجاج کرتے ہوئے مقابلے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ یہ میرا بیٹا کوچنگ کے پاس آیا، یہ نہ کوئی چور ہے نہ ڈاکیت ہے، یہ کوچنگ کے پاس آیا، اس نے جعلی مقابلہ دیا اور نے 5 نمبر تھانہ اعظم ایس نے مارا ہے۔ ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب کا کہنا ہے فائرنگ کرنے والے اہلکار اور پرائیویٹ ساتھی کو حراست میں لے کر ایس ایچ او کو معطل کر دیا ہے۔ اس میں جو اس کے اندر انوالوڈ ہے وہ ہمارے پاس انڈر کسٹڈی ہیں، ویپن بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور ہماری جو پریلیمنری انکوائری ہے وہ بھی جاری ہے، اور انکوائری کمیٹی ودن 24 آورز اپنا جو بھی فائنڈنگز دے گی، اس میں جو بھی قانونی کارروائی بنے گی اور کسی کے خلاف بنے گی تو ہم اس سے نہیں۔ حلیم عادل شیخ نے پولیس کی جانب سے قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی کو مسترد کر دیا۔ جو ہے وہ ایک پولیس والے پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، معاف نہیں کریں گے، اس قتل کو ہم معاف نہیں کریں گے، ایک ایک حساب لیں گے، یہ ہمارا بیٹا تھا، اس کے قاتلوں کو معاف نہیں کریں گے۔ آئی جی سندھ کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ مراد علی شاہ ہوم منسٹر ہے، مراد علی شاہ کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ پولیس حکام کے مطابق ارسلان پر فائرنگ کرنے والا اہلکار توحید سادہ لباس میں تھا۔ شفاف تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جس میں ایس ایس پی سینٹرل مرتضی تبسم، ایس پی انویسٹیگیشن سینٹرل شہلا قریشی اور ایس پی گلبرگ شامل ہیں۔ کیمرامین شاہد ستار کے ساتھ محمد حماد، نیو نیوز کراچی۔ رحیم یار خان میں ہوا کی 4 بیٹیاں جہالت کی بھیٹ چڑھ گئیں۔ کاروکاری کے الزام میں شوہر نے بیوی اور 3 بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ ایک زخمی خاتون کی حالت نازک، اسپتال میں زیر علاج ہے۔ پولیس نے 2 افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ فیصل آباد میں تاجروں نے بازار میں ہی عدالت لگا لی۔ دکان سے مبینہ طور پر چوری کرنے والی خواتین کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے بابا چک میں پیش آنے والے واقعے کے ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس کی دوڑیں لگ گئیں۔ پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نیو کراچی صنعتی ایریا میں دھاگا بنانے والی فیکٹری میں آتش زدگی۔ فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق فیکٹری میں آگ 3:30 بجے کے قریب لگی۔ فیکٹری کی دیواریں توڑ کر آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اصل میں وولن ساکس ہیں اور اس میں کاٹن، وولن اور پولیسٹر کے بنے ہوئے ساکس ہیں۔ اس میں ذرا ٹائم لگے گا کیونکہ جہاں پہ کاٹن اور وولن کا نظام آ جاتا ہے وہاں پہ یہ پانی کا عمل زیادہ استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ الحمدللہ جو فلیم تھے جو وہ کنٹرول کر لیے گئے ہیں، اب یہ کولنگ کا عمل چل رہا ہے اس میں الحمدللہ۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ کابینہ اجلاس میں 17 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں سیالکوٹ سانحے پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق سیالکوٹ سانحے پر ملزمان کے خلاف کارروائی پر کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ افغان باشندے کو کسی تیسرے ملک میں جانے کے لیے زمینی یا فضائی محفوظ راستہ دینے اور انٹرنیشنل NGOs کے لیے ویزے کے طریقہ کار کی منظوری بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔
सियालकोट वाक़े के 26 मुल्ज़िमान को 15 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुजरांवाला ATC ने 16 साल और गूंगे मुल्ज़िमान से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। पुलिस ने इंतहाई मतलूब मुल्ज़िम इम्तियाज़ को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को मुलाकात के लिए बुलवा लिया। श्रीलंकन मैनेजर ने कत्ल में मुलव्विस 26 मुल्ज़िमान के हवाले से आपको बताते चले कि गुजरांवाले की ATC का 16 साल सानिहा सियालकोट की तहकीकात में पेशरफ, इंतहाई मतलूब मुल्जिम इम्तियाज भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मैनेजर पर तशद्दुद करने और लाश की बेहुरमती करने में शामिल था। बहिमाना कत्ल में मुलव्विस 26 मुल्जिमान 15 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। ATC गुजरांवाला ने 16 साल और गूंगे मुल्जिमान से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। सानिहा सियालकोट पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। इमरान खान ने हिदायत की कि मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा दिलवाना यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को मुलाकात के लिए बुलवाया। आज रात वज़ीर आज़म हाउस में सरकारी मेहमान होंगे। मंगल की सहपहर 3:30 बजे वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने हाई कमीशन में श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात की। श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर इजहार ताज़ियत किया। अरशद दाद ने कहा, पाकिस्तानी कौम इस वाक़े पर बहुत दुखी है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने अब तक की पाकिस्तान की कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान किया। कहा, वाक़े से पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात पर फर्क नहीं पड़ेगा। श्रीलंकन शहरी की मैयत सरकारी एजाज के साथ वापस वतन रवाना कर दी गई। इस मौके पर वज़ारत खारिजा और श्रीलंकन हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। उलमा इकराम ने सानिया सियालकोट जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून पर अमलदारी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं कि इस्लाम अमन पसंदी का दर्ज देता है। माशरे से शिद्दत पसंदी का बढ़ता रुझान ख़त्म करना होगा। मामले पर पूरी कौम को आवाज़ उठानी चाहिए। प्रोग्राम हरफ़े रास में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी कानून हाथ में लेने के रवैये की सख्त मज़म्मत की है। कहा कि ऐसी बात जो इस्लाम और कौम के मफाद में ना हो, इसकी हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात हुई है। सिविल और अस्करी क़यादत ने आला सतह के इजलास में कौमी सलामती से मुतल्लिक़ उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की। सिविल और अस्करी क़यादत ने सियालकोट वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इजलास के एलामिये में कहा गया है कि कसूरवारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तमाम मुजरिमान को सख्त सज़ाएँ भी दी जाएंगी। किसी फ़र्द या हुजूम को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क की तारीख में पहली बार कौमी सलामती पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। वफाकी काबीना और पार्लिमान में पेश किया जाएगा। कौमी सलामती पॉलिसी ड्राफ्ट में दहशतगर्दी, पानी, आबादी, मिलिट्री, सिक्योरिटी, खुराक, मईशत, खारजा पॉलिसी, कश्मीर और अफगानिस्तान और तालीम शामिल हैं। अपोजिशन ने कौमी सलामती कमेटी इजलास का बायकॉट किया। हुकूमती वज़रा की भी अदम दिलचस्पी सामने आई। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अपोजिशन का बाइकॉट, हुकूमती अरकान की भी गैर संजीदगी, असद कैसर की लेट आमद, शेख रशीद और अली मोहम्मद खान भी कुछ देर बाद वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में शिरकत के लिए चले गए। इजलास में माहौल उस वक्त तल्ख हो गया जब वफाकी वजीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मजारी और MQM ने कौमी सलामती ड्राफ्ट पर सवालात उठा दिए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ और वफाकी वजीर शेरी मजारी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। अनवार काकड़ ने शेरी मजारी से कहा, आप इतनी चैंपियन बनती हैं तो काबीना में लापता अफराद की बात करें, कोई नहीं सुनता तो वजारत से इस्तीफा दे दें। शेरी मजारी कहती हैं कि हुकूमत ने सियालकोट वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान का जायजा लेने का फैसला किया है। हमने अपने कवानीन को भी फिर से देखना है। हमने देखना है नेशनल एक्शन प्लान किधर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, और ये जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ती जा रही है हमारे माशरे में, इसके खिलाफ भी हमने अकॉर्डिंग टू द नेशनल एक्शन प्लान इन्फोर्समेंट करनी है। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, अपोजिशन अस्करी क़यादत की तरफ से ब्रीफिंग में तो शिरकत करती है मगर यहाँ शरीक नहीं होती। क्या इस तरह वो वोट को इज्जत देती है? अली शेर, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद।
हुकूमती इत्तेहादी जमात GDA के रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर सवालात उठा दिए। कहती हैं कि कौमी सलामती से मुतालिक इजलास में मुल्की सलामती के अलावा दीगर चीज़ों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास से मुतालिक बयानबाजी GDA रुकन को महंगी पड़ गई। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर नाराज़ हो गए। इजलास में मुल्की सलामती के अलावा दीगर चीज़ों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान में मोहलिक वायरस मजीद 7 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 28,784 हो गई। 813 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान 232 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 41,062 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.56% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,87,393 हो गई। सियाचिन में आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हो गया। ISPR के मुताबिक हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। शहीद पायलट्स में मेजर इरफान और मेजर राजा ज़ीशान जहांजेब शामिल हैं। ISPR के मुताबिक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स और फौज के दस्तों ने जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तारीख पर तारीख, अब एक और आ गई तारीख। PDM ने आइंदा बरस मार्च में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ महंगाई मार्च करेंगे। असेंबलियों से इस्तीफों का कार्ड कब किस तरह से खेलना है अपने वक्त और मर्जी से तय करेंगे। यौम जमहूरिया इस्लामाबाद में मनाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुल्क का कोई एक मालिक नहीं, कौम मालिक है। आगे आगे देखिए होता है क्या। PDM इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP पर भी गौर हुआ है। इजलास में सियालकोट वाक़े की भी मसम्मत की गई। 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। कौम इस्लामाबाद की तरफ आएगी। यहाँ एक बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। असेंबलियों से इस्तीफों का मसला भी ज़ेरे गौर आया। ये कार्ड हमने कब इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, उसका फैसला हम अपने वक्त पर अपनी मर्जी से करेंगे। इस मुल्क का कोई एक मालिक नहीं है, कौम मालिक है। हम यौम जमहूरिया इस्लामाबाद ही में मना रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है। नाराज़ न होना आपको। खुदा हाफ़िज़। PDM की ये तारीख रही है कि वो पहले भी तारीखें देकर बदलते रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रिएक्शन। मौलाना कई बार तारीख देने के बाद भी इससे फिर चुके हैं और अब भी ऐसे ही होगा। मौलाना फजलुर रहमान बेवक्त का राग अलाप रहे हैं। इनकी कोई बात नहीं सुनने को तैयार। मौलाना की सारी कोशिश दोबारा सिस्टम में दाखिल होने के लिए है, लेकिन अब वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते। मौलाना फजलुर रहमान ने 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का एक इंदिया दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये कोई ऐसी तारीख नहीं है जो बदली ना जा सके। पहले भी मौलाना कई दफ़ा तारीखें भी बदल चुके हैं और हिकमत अमली भी, और इस बार भी यही लगता है कि ये हतमी नहीं है। ना तारीख हतमी है और ना ही हिकमत अमली हतमी है। मार्च करना, एहतजाज करना, महंगाई के ऊपर बात करना, ये अपोजिशन का हक है। वो कोशिश ये करते हैं कि सिस्टम जो है वो ख़त्म हो। सरगोदा में DHA के ज़रिए एहतमाम ऑल पाकिस्तान नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। चैम्पियनशिप में पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाली 5 ख़वातीन बॉक्सर्स ने मैदान मार लिया। 38वीं नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में मुल्क भर से बॉक्सिंग टीमों ने हिस्सा लिया। पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाली 5 ख़वातीन खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त खेल पेश करते हुए फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के साथ 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और चैम्पियन बेल्ट हासिल की। चैम्पियनशिप में शानदार कारकर्दगी पर खिलाड़ियों का सरगोदा पहुँचने पर अहले इलाका ने शानदार इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की गईं। पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध ने डेरे डाल दिए। M3 को लाहौर से सुमंदरी तक बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन, लाहौर से सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद है। तर्जमान के मुताबिक मोटरवे मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए बंद की गई है। मुसाफिरों को दौरान सफ़र फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत भी कर दी। लाहौर में मौसम की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमें बता रहे हैं मोहम्मद उमैर।
جی بالکل، بات کریں لاہور کے موسم کی تو ایک طرف سردی کی شدت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے اسموک کے خطرات جو ہیں وہ بھی شہر لاہور کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، جبکہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے نزلہ، گلا خراب اور بخار جیسی بیماریوں میں شہری جو ہے وہ مبتلا ہو رہے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک اسی طرح بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ آج کا 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بات کریں ہوا میں نمی کے تناسب کی تو ہوا میں نمی کا تناسب 87% ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ جو ہوا ہے وہ 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ جی سابق صدر آصف علی زرداری کی لاہور میں دبنگ انٹری آتے ہی مسلم لیگ نواز کو نشانے پر رکھ لیا، کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ بلاول ہاؤس لاہور میں کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ نون لیگ نے نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب میں اپنی پسند کی حلقہ بندیاں کیں، یہ میری دھرتی اور میرے ملک کے خلاف ہیں، جو لوگ اپنی دھرتی پر نہیں مرنا چاہتے وہ اس دھرتی کے خلاف ہیں، ہم ہر گلی محلے میں ان سے لڑیں گے، پنجاب میں الیکشن مشکل نہیں، ہماری کمزوریاں سامنے آتی ہیں، پیپلز پارٹی نے NA 133 میں اچھا رزلٹ دیا، اگر ٹرن آؤٹ بڑھا لیتے تو 50,000 ووٹ لے سکتے تھے۔ کانسٹیٹیوشن ہم چینج کریں گے، ہر جگہ پہ ہم ان سے لڑیں گے، ہر محلے میں ان سے لڑیں گے، اس لیے کہ پاکستان کے یہ خلاف، یہ میری دھرتی کے خلاف ہیں، جو اس دھرتی میں نہیں مرنا چاہتا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ واٹ وائز میری پارٹی بنا دیں، باقی مجھ پہ چھوڑ دیں، میں ان کو خود ہی سنبھال لوں، پورے پاکستان کو سنبھال لوں۔ لاہور میں 32,000 سے زائد ووٹ ملنے پر آصف زرداری خوشی سے نہال، جیالوں کے ساتھ مل کر ڈالی دھمال، بلاول ہاؤس میں سجنے والی تقریب میں خوب جشن منایا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ دل برداشتہ ہو کر شکست تسلیم کرنا اصل ہار ہے اور گر کر اٹھنے کے بعد مقابلہ کرنا جیتنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہار کسی بھی انسان کو کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے اور جیتنے کا فن سکھاتی ہے۔ عمران خان نے معاون خصوصی عثمان ڈار کو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کی لانچنگ پر خراج تحسین پیش کیا۔ ہارنے سے دل برداشتہ نہیں ہوتے، ہار سے سیکھتے ہیں، گر کے کھڑا ہونا جب وہ مشکل وقت میں آتا ہے تو اس کو اس کا مقابلہ کرنا آتا ہے، وہ مشکل وقت سے گھبراتا نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 21 سال انٹرنیشنل سپورٹس کی گراؤنڈوں میں گزارے ہیں۔ آپ ہارتے تب ہیں جب آپ ہارنے کے بعد دل برداشتہ ہو کے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، تب آپ ہارتے ہیں۔ جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کے پیر زمین پہ رہتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آج میں جیتا ہوں لیکن آگے میں ہار بھی سکتا ہوں۔ ایک مکھی نے کپتان کو مشکل میں ڈال دیا۔ اسلام آباد میں تقریب کے دوران وزیر اعظم مکھی کو بار بار اڑاتے رہے لیکن مکھی تھی کہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک مکھی نے کپتان کو مشکل میں ڈال دیا۔ اسلام آباد میں تقریب کے دوران وزیر اعظم مکھی کو بار بار اڑاتے رہے۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے احکامات پر عمل درآمد کرا لیا۔ DIG آپریشنز لاہور SN یونس کو روٹیشن پالیسی کے تحت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ SN یونس کو IG اسلام آباد کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ مزید بتا رہے ہیں حماد اسلم۔ رواں سال میں چوتھا DIG آپریشنز لاہور تبدیل، SN یونس بھی 1 ماہ 2 دن ہی وقت گزار سکے۔
28वें कॉमन से ताल्लुक रखने वाले एहसन यूनुस को रोटेशन पॉलिसी के तहत तब्दील किया गया। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट अफजल लतीफ ने 10 साल से एक ही सूबे में तैनात अफसरान की तब्दीली के हिकामात जारी कर रखे थे। डीआईजी एहसन यूनुस ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के हिकामात के खिलाफ हुक्म इम्तनाई ले रखा था, लेकिन सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट बाजिद थे, कानून के मुताबिक तबादले होकर रहेंगे। एहसन यूनुस ने कम वक्त में लाहौर पुलिस में हलचल मचा दी थी। ऐसे इकदामात किए कि थाना कल्चर में वाज़े तब्दीली के असरात नजर आए। वफाकी हुकूमत ने एहसन यूनुस को बतौर आईजी इस्लामाबाद चार्ज संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी है। FIA लाहौर के गुलबर्ग में कार्रवाई, डॉलर होर्डिंग, स्मगलिंग और हवाला हुंडी के खिलाफ मनी एक्सचेंज पर छापा, भारी मिकदार में पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। छापे के दौरान 15 करोड़ रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद करके करेंसी एक्सचेंज के मालिक अल्ताफ नोमी को गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में 446 पाउंड वजनी खातून का ऑपरेशन कर दिया गया। 35 साल गुलनाज का सर्जरी के बाद 20 पाउंड वजन कम हुआ, जबकि 6 माह में मजीद 70% वजन कम होगा। लाहौर से मियां नवीद की ये रिपोर्ट। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मोटापे की मुनफरिद सर्जरी। मोटापे की शिकार सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली गुलनाज की बेरोटिक सर्जरी के जरिए 20 पाउंड वजन कम किया गया। निजी अस्पताल में 10 से 15 लाख में ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन सर्विसेज अस्पताल में मुफ्त ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स का कहना है अभी 20 पाउंड और मजीद 6 माह में 70% वजन कम होगा। जैसे ये आई हमने इनको दाखिल किया, इनको ऑप्टिमाइज किया और उसके बाद हम इनको बेरियाट्रिक सर्जरी की तरफ ले गए। माशाल्लाह अब ये ऑपरेशन के 1 हफ्ते के बाद चल फिर रही हैं। इनका अगले 6 माह में एक्सेस वेट का 70% जो वजन है वो कम हो जाएगा। मरीजा गुलनाज नई जिंदगी मिलने पर इंतहाई खुश नजर आई। कहती हैं ऐसी खुराक से इज्तनाब किया जाए जो मोटापे का बायस बने। माशाल्लाह इधर सब डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर नबीला, आयशा, सब लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर्स की टीम का कहना था ऐसे ऑपरेशंस पर बेतहाशा अखराजात आते हैं। हुकूमती मुआवनत हासिल रही तो ये सिलसिला मजीद जारी रहेगा। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मियां नवीद, नियो न्यूज़ लाहौर। म्यांमार में साबिक वज़ीर आज़म और सियासी रहनुमा आंग सान सूची को सज़ा को कम करके 2 साल कर दिया गया है। म्यांमार फौज के सरबराह ने आंग सान सूची को जुज़वी माफ़ी देते हुए उनकी 4 साल कैद की सज़ा कम करके 2 साल कर दी। इससे कबल आंग सान सूची को लोगों को फौज के खिलाफ उकसाने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 साल की सज़ा सुनाई गई थी। वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले पीरज़ादा मोहम्मद अमीन की तकरीर पर भारतीय आपे से बाहर हो गए, दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। पीरज़ादा मोहम्मद अमीन ने वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के अंदर भारतीय जहरियत पर आवाज़ बुलंद की थी। भारतीय ट्विटर अकाउंट्स पर पीरज़ादा मोहम्मद अमीन और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाने लगा। 2 रोज़ा वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में मुनक्किद हुई, जहाँ पर 70 से ज़ायद ममालिक से नुमाइंदगान शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस से बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी खिताब किया। बरतानिया में टीचर ने स्कूल में नमाज अदा करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। तलबा ने शदीद सर्दी में खुले आसमान तले नमाज अदा की। बरतानवी शहर मैनचेस्टर के करीब स्कूल में तलबा की सख्त सर्दी में खुले आसमान तले नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्कूल में नमाज के लिए एक कमरा मुख्तस है, लेकिन स्कूल टीचर ने तलबा को जुमे की नमाज कमरे में अदा करने से रोक दिया। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल इंतज़ामिया को सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना है, जिसके बाद स्कूल इंतज़ामिया ने नमाज पढ़ने से रोकने पर माफ़ी मांग ली।